Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beban su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando estuve en Jamaica la semana pasada, todas de las misas, y especialmente la misa dominical, me fueron descritas como misas al estilo caribeño. Lo que esto significa para la gente de Jamaica es que sus misas son principalmente himnos populares y música de alabanza moderna realizados al estilo reggae. Tómalo como quieras, ¿sí? Ahora lo entiendo. Soy un tipo gringo rígido que no sabe bailar y no puedo bailar. El estereotipo es cierto, especialmente para mí. Pero los documentos del Concilio Vaticano II también dicen que la música en la Iglesia debe ser principalmente canto gregoriano, polifonía y música de órgano. Esto me llevó a hacerle una pregunta a uno de los misionarios. ¿Alguna vez han intentado usar simplemente la música que la Iglesia prescribe? El hermano respondió:
No, porque siempre que nuestros católicos jamaiquinos van a una misa normal fuera del Caribe, siempre la resulta difícil. Se sienten aburridos. Ahora podría hacer argumentos sobre qué tipo de música deberían o no usar en la misa, pero mi mensaje de este domingo es en realidad más simple. ¿Por qué vamos a la misa? ¿Por qué vamos a la misa? Todos hemos experimentado algunas homilías malas. Todos hemos experimentado música que no nos gusta y la pregunta es esta. Si la homilía es mala y si el sacerdote no puede dar un buen sermón o si la música es mala, ¿vale siquiera la pena ir a misa? Y parecería que la respuesta es no. La respuesta es no, especialmente cuando es el Padre Dimock quien predica. Pero debemos darnos cuenta de que la misa no depende de una buena predicación. De la misma manera que la misa no depende de una buena música, o de vestimentas hermosas, o de una iglesia hermosa. Si estamos celebrando la misa en una cosa vieja, sin música, y el sacerdote no quiere dar una homilía, la misa sigue siendo válida. Esto se debe a que la misa es, en última instancia, ¿qué? Un sacrificio. Cuando ponemos otras cosas por encima de este sacrificio, estamos persiguiendo el pan que no durará. Yo no estaré aquí para siempre. Tal vez la música en esta parroquia tampoco estará aquí para siempre. Pero el sacrificio de Cristo persiste en generación en generación. Eso es lo que estamos persiguiendo, el pan de vida. When I was in Jamaica this past week, all the masses were described to me as being what is called a Caribbean Mass, a Caribbean Mass, however you want to pronounce that. And what that means for the people of Jamaica is that their masses are mostly folk style or more modern praise music, but in a reggae style, which is typical down in Jamaica. So take that as you will. Now, I get it. I'm a very stiff gringo who never learned how to dance and who can't dance and probably never will dance. And so the stereotype, at least for me, is very true, that I can't dance. But the documents of the Second Vatican Council also state that music is supposed to be in church, mostly chant, polyphony, and organ music. And so this led me to ask the question to one of the missionaries that are there in Jamaica, have you ever tried using the music that the church prescribes? And the brother replied to me, no, because whenever our Jamaican Catholics go somewhere else, say to the United States, and experience that kind of worship, it doesn't really jive with them. It's not something that they can really connect with, and they always feel kind of bored just going to a mass that would have chant or polyphony or organ music. So I could make arguments about how, we need to follow what the church says and why the Second Vatican Council said what it said about that and why popes before the Second Vatican Council and after the Second Vatican Council had prescribed that music. But my message is actually more simple this Sunday, and that is, why is it that we go to Mass? Why should we go to Mass? If we are experiencing a bad homily, or we're experiencing bad music that we really don't like, I'm not making any commentary on the musicians up in the loft, by the way, just so we're aware of that. Then why come to Mass? If the sermon's not good, if the priest cannot give a good sermon,
if the music is bad, is it even worth going to Mass? And the answer seems to be no, especially when Father Dimock is the one giving the homily. But we must realize that Mass is not reliant specifically upon good preaching, in the same way that Mass is not reliant on good music, and is not reliant on good vestments, beautiful vestments. It's not reliant on a beautiful church. If we're celebrating Mass in an old shack with no music, and the priest is just feeling too tired to give a homily, the Mass is still valid because the Mass is principally a sacrifice. Before everything else that the Mass is, before it being a communal gathering, be it before seeing friends and family members that we love, it is principally a sacrifice. When we put other things above that sacrifice, we are pursuing bread that will not last. You can go anywhere else, maybe in town, maybe in the United States certainly, and find better music, can find better architecture, can find better preaching of some kind. But it is only here that you can find the one true sacrifice and the bread that will last forever. I may not be here forever. I certainly won't be here forever. And maybe the music at the parish will dwindle with time as well. I hope not. Please, Flora, don't kill me. But the sacrifice persists. The sacrifice of Christ will persist from generation to generation. And that is what we are pursuing, the bread of life. In el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.